Dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo za ručak filete soma u rerni. Otkako sam probala ovaj recept, pravim ribu na ovaj način. Od sastojaka potrebno nam je kilogram fileta soma, senf, ruzmarin, biber, so, aljeva paprika, začince, beli luk, limun, maslinovo ulje i 5 kašika pšeničnog brašna pomešamo sa 5 kašika kukuruznog brašna. Pa da počnemo. U iseckan beli luk dodamo maslinovo ulje. Prilike. Dodamo 1 kašiku senfa. Začince. To izmešamo. Dodamo ruzmarin. Biber. So. I aljeve paprike. I sve izmešamo. Iscedimo pola limuna. I sipamo. Sve to izmešamo. Sve sjedini. I ovo nam je preliv s kojim ćemo premazati filete soma od ozgo i od dole. Sljedeći korak, filete premažemo od gore i od dole sa ovim prelivom i onda uvaljamo u brašno. Na kraju prelijemo, pre nego što stavimo u rernu, sa maslinovim uljem. Stavljamo u rernu da se peče na 250 stepeni 35 minuta. Kada dobije zlatnu boju, tada ćete znati da je gotovo. Ovako izgleda kada je gotovo. I na kraju to izgleda ovako. Dok se riba pekla, napravila sam i krompir salatu da potpunim
Napravili smo jedan zdrav ručak koji je veoma ukusan. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte i podelite sa vašim prijateljima kako bi oni vidjeli ovaj video. Ukoliko želite dobijeti još ovakvih videa, prijavite se na moj kanal. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!